अस्सलाम वालेकुम। AB न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हर तरफ दुरूद सलाम की सदाएं, गलियां, घर और बाजार, इमारतें सजा दी गईं। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार, शहर में गलियां, मसाजिद और घरों को बरकी कमकमों और सब्ज झंडियों से सजाया गया है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियां और जुलूस निकालेंगे। दिन की मुनासबत से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। हुकूमत का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों, दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अल्लाह इस महीने में हमें खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अजीम नेमत अता फरमाई है। सदर मुमलिकत ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा हैं। ये दिन हर मुसलमान के दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ पर मबनी माशरा कायम किया। उन्होंने कहा कि आज हमें बहिस्सत कौम और बहिस्सत उम्मत मुस्लिमा उनके उसवा हुस्ना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि हम मौजूदा दौर में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। चुनाचा इस मुबारक मौके पर हमें नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम को नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की निस्बत से मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन वो मुबारक दिन है जब अल्लाह ताला ने रोज़े महशर तक नबी नू इंसान की रहनुमाई के लिए पूरी इंसानियत को एक कामिल हिदायत का नूर अता किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, उनकी सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए एक ऐसी मशाल राह है जिसकी रोशनी रहती दुनिया तक हर इंसान की जिंदगी के लिए हिदायत का जरिया रहेगी। उनका हर अमल और फरमान इस बात का मजहर है कि इंसानियत को किस तरह मोहब्बत, रवादारी और इंसाफ के असूलों पर कायम रहकर तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। आज के मुश्किल और पुरफतन दौर में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को न सिर्फ पढ़ने बल्कि उस पर अमल करने की अशद जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान आज जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उनका हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पनहा है। खबर शामिल करें, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चंद घंटों में दोबारा मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जा पहुंचे। JUI सरबराह ने पीपल्स पार्टी का वफ्द का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में सैयद खुर्शीद शाह, इंजीनियर नवीद कमर और दीगर शामिल थे। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम के हवाले से आगाह किया गया और उन्हें राजी करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ मुलाकात हुई है, जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बिल पर सियासी इत्तफाक राय के लिए मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी जमातों और अपोजिशन के साथ इत्तफाक राय में कलीदी किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि तरमीम वक्त की अहम जरूरत है और मुल्क व कौम के वसी तर मुफाद में है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, कानून साजी से हमें कोई नहीं रोक सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। कानून साजी आइन के दायरे इख्तियार में करेंगे। मौलाना फजल रहमान से सियासत के अलावा एक जाती ताल्लुक है। पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने आए थे। जो बिल ला रहे हैं उसमें कुछ चीजें हटा दी गई हैं। नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से मुस्बत बातें हुई, मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तफाक राय हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का मौकिफ आईनी अदालत के हवाले से है। उनको हमने एतमाद में लिया कि हम
جو ہمارا بل ہے وہ مولانا صاحب سے ہم اس پہ بات کریں گے. پاکستان کے عوام ملک اور قوم اور قانون اور آئین کے مطابق، پارلیمنٹ کی بالادستی کے مطابق ہم قانون سازی کریں. جو بل لے کے آ رہے تھے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ان کو ہٹایا بھی گیا، صاف کیا گیا، باتیں ہوئی، اسی آئے تھے جس باتوں پہ ہم سب متفق ہیں. اس پارٹی بل بنا رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے، ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس بل کو کلیئر کرتے ہیں. ہماری بھی خواہش ہے، آپ بھی چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کام ہو کہ ہم آپ مل کے تمام وہ شکیں جس پہ کسی ایک کو بھی اعتراض ہے اس کو الگ کرے. تو انشاءاللہ کیونکہ مثبت باتیں ہوئیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے جب بیٹھیں گے تو ہم کسی نیشنل کنسنسس پہ ضرور پہنچیں. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ اپنا ڈرافٹ جے یو آئی کے ساتھ شیئر کریں گے. پیپلز پارٹی واٹس ایپ پر ہمیں اپنا ڈرافٹ دے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ میں نے اپنی سفارشات مولانا فضل الرحمان کو دی ہیں، باقی فیصلہ ان کا ہوگا. آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 میں پابندیوں اور سختیوں کو دیکھ لیں، پتہ لگ جائے گا. ان دو آرٹیکلز میں دی گئی کچھ استثنا ختم کر دی جائیں تو دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلے گا. وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ آئینی ترمیم کی دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے. قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے قانون سازی نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ کیا حکومتی معاملات سپریم کورٹ کے سپرد کر دیں؟ کیا چینی کے ریٹ عدالت کے جج نے طے کرنے ہیں؟ آئینی ڈھانچے میں رہ کر پارلیمنٹ کو عوام کے حق میں اقدامات کا حق دیا گیا ہے. عدالتی اصلاحات میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے. یہ اعتراض کہ ٹائمنگ درست نہیں اصلاحات کی تاخیر کا سبب بن رہا ہے. عدالتی میں زیر التوا مقدمات کا ڈھیر لگا ہے جس سے انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہو رہی ہے. آئینی عدالت کے قیام سے موجودہ عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا. ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ سی سی ایل سی میں ڈسکس نہیں ہوا. یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں لے کر انٹروڈیوس کروائے یا سینٹ میں کرائے. اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں جواب دہ ہوں. پارلیمان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہونے کے حوالے سے میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں ہے کہ قانون ساز پارلیمان جو ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ آئینی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے جو مناسب قانون سازی کرے، وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے. ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں. خدارا مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے. چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ کوئی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. ہمارا مطالبہ تھا کہ قانون کا مسودہ ہمیں دیا جائے، ہم اسے دیکھیں گے. جو مسودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق تو کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ اتفاق رائے نہیں کر سکتا. یہ ججز کو ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ججز کو جب مرضی ٹرانسفر کر دیا جائے. اگر کوئی جج نہیں جاتا تو اسے استعفیٰ لے لیا جائے گا. عدلیہ پر قدغن لگ جائے گی. سپریم کورٹ سے سارے اختیارات لیے جا رہے ہیں. متوازی عدالتیں کیسے چلیں گی؟ آئینی ترمیم کے معاملے پر سب جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. اگر قانون کا ڈرافٹ نہیں ہے تو اتفاق رائے کس چیز پر پیدا کرنا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا آئینی ترمیم کا دفاع. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم میں کوئی سیاست نہیں، یہ ہمارا حق ہے. جو آئین ہمیں دیتا ہے ہمارا فرض ہے پارلیمنٹ کو سر بلند رکھیں. دستاویز پر مکمل اتفاق ہوگا تو اس ایوان میں بھی ضرور آئے گا. آئینی عدالت صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں ہیں. جو ملک جمہوری تشخص رکھتے ہیں ان میں آئینی عدالت ہوتی ہے، سیاسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ عدلیہ کا بوجھ کم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کر رہے ہیں. حکومت منتخب نمائندے چلائیں گے، عدالت نہیں. اس میں کوئی سیاست نہیں،
بصیرت پارلیمنٹیرینز اور بصیرت اس آگسٹ ہاؤس کے ممبران کی حیثیت سے ہمارا یہ رائٹ ہے جو آئین ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس ادارے کی سربلندی کے لیے اور 25 کروڑ عوام کی خواہشات کا جو مظہر ہے ادارہ، اس کو اسی طرح طاقتور اور قداور رکھیں جس طرح آئین ڈیفائن کرتا ہے. اور جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس میں کمپلیٹ کنسنسس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایوان میں بھی وہ ضرور آئے گا. اور یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے، بہت سے ملک جو جمہوری تشخص رکھتے ہیں ان میں آئینی عدالت ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی کو رہا کر دیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں کو جوڈیشل حراست میں پارلیمنٹ لاجز میں رکھا گیا تھا. جوڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے گرفتار ایم این ایز کے رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے. رہا ہونے والوں میں شیر افضل مروت، احد نسیم شاہ شامل ہیں. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم اور اویس احمد چٹھا کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما شاہد کھٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 5 ارکان قومی اسمبلی لاپتہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کھجی، اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، ظہور قریشی اور عثمان غائب ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ان کے اہل خانہ نے متعلقہ ہائی کورٹس میں درخواستیں دی ہیں کہ ان ارکان اسمبلی کو بازیاب کرایا جائے. ایک بریگیڈیئر گومن صاحب ہو گئے، تیسرا جو ہے وہ ریاض فتیانہ ہو گئے، اور چوتھا جو ہے وہ قریشی کیا ہے ہمارے ظہور قریشی، اور پانچواں جو ہے عثمان ہے. جی ہمیں بھی اطلاع، عثمان بھی باہر تھا لیکن ایئرپورٹ پہ آیا تو وہ اغوا ہو گیا. ابھی تو ہم وہ ان کی فیملیز جو ہے کنٹیکٹ میں ہے، وہ پٹیشن کر رہے ہیں کنسرن ہائی کورٹس میں. کچھ کر بھی چکے ہیں، چودھری الیاس کی فیملی نے بھی کر لیا ہے، اورنگزیب کچی کی فیملی نے بھی کر لیا ہے، اور عثمان کی فیملی نے بھی کر لیا ہے. تو ہم پٹیشن کر رہے ہیں ہائی کورٹس میں کہ ان کو پروڈیوس کرائیں. اسپیکر صاحب سے تو اس حوالے سے ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی اجلاس وغیرہ دوبارہ بلاتے تو ہم پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی ان کے لیے کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم نے ان کو پروڈیوس کرانا ہے جو اغوا ہیں. میرے خلاف منفی پروپیگنڈے سے پی ٹی آئی پارٹی کے اتحاد کو نقصان پہنچ رہا ہے جو بالکل ناقابل برداشت ہے. توبہ ٹیکسنگ کے قومی حلقہ این اے 107 کمالیہ سے رکن قومی اسمبلی ریاض فتیانہ کی کہنا ہے کہ ان کے بارے میں افواہیں اور تنقید کرنے والے باز آ جائیں ورنہ سائبر کرائم مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ریاض فتیانہ نے کہا حلقے کے عوام فضول قیاس آرائیوں پر کان ہرگز نہ دھریں. حکومت کی طرف سے مجوزہ آئینی ترامیم پر کبھی اپنا ووٹ نہیں دیں گے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے ترمیم آنے میں ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں. قومی اسمبلی کے نئے سیشن میں ترمیم آ جائیں گی. اگر ترمیم نہیں بھی آئی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. آئینی ترمیم جلد ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی. مولانا فضل الرحمان کو ترمیم پر کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے وقت مانگا ہے. وہ بہت ساری چیزوں پر مطمئن تھے. مسودے میں کچھ نکات پر اتفاق کا مسئلہ ہے جو ہر فریق کا حق ہے. آئینی مسودہ کبھی پبلک نہیں ہوتا، پہلے یہ ایوان میں پیش ہوتا ہے. قانون مطلوبہ اکثریت مانگتا ہے. ہمیں نمبر گیم کا مسئلہ نہیں ہے. مولانا کو جو ترامیم ان کے سامنے رکھی گئی، جو بریف کیا گیا ان پہ انہیں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. ان کے 2 بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں وقت دیا جائے، دوسرا یہ کہ ایک آئینی عدالت بننی ہے تو آئینی عدالت کے نیچے اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے طے کرنی ہوں گی. اس کے ارکان کتنے ہوں گے، ممبر کتنے ہوں گے، جج کتنے ہوں گے، کس طرح آئیں گے، تو ان پہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں. نمبرز موجود ہیں. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں ایسی آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی جس کے مسودے سے وزیر قانون لا علم نکلے. ایسے اقدامات سے پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم ضروری ہے تو اسے پبلک کرتے. لیکن کیا رات کی تاریکی میں ایسی ترامیم پاس کرائی جاتی ہیں؟ اگر چوری چپکے سے قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو وہ چوری ہی کہلائی جاتی ہے. اسد کیسر نے الزام لگایا کہ ہمارے ایم این ایز کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا جھوٹ بولا گیا یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا. آپ کیا سمجھتے دیکھیں، انہوں نے زور اور زر سے، یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ 47 کی پیداوار ہے. یہ پارلیمنٹ
अगर फिर भी करना है तो ये मेरे बताएं, जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है, ये कानून साजी होती है? अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राप और ये नुस्खा कहां से आया। खास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया, और मैं महमूद जगजई साहब और आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के बाद शुक्रिया अदा करता हूं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, रात की तारीकी में कोई कानून साजी नहीं हो रही थी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे ही बुलाया गया था, उसमें कोई नाअहली नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने फिलहाल हमारा साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान हैंड ब्रेक ना लगाते तो इजलास दिन को ही होना था। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का कहना है कि बगैर ये बताए कि बिल में क्या है, इन्हें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था। हमारी शर्त ये थी कि बिल को सामने लाया जाए, उसे अवाम के लिए पेश किया जाए ताकि हम उसे देख सकें, लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। अख्तर मेंगल बोले, अब जब बिल सामने आ गया है तो समझ आया कि इसे क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया था। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म के साथ कर रहे हैं? इस बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। अख्तर मेंगल ने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन को दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई है। हुकूमत से अपने इत्तेहादी नाला फारूक सत्तार कहते हैं कि हमारा भी गिला है, हमें संजीदा नहीं लिया जाता, हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। कानून साजी या तरमीम का एक तरीक़ेकार है। ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तरमीम को बिल का हिस्सा बनाया जाए। मजबूत सूबे, मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। जमहूरियत की मजबूती के लिए ठोस तजवीज़ एमक्यूएम ने दी हैं। अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं, ये आखिरी ट्रेन है जो स्टेशन पर लगी है। अगर हम हलीफ हैं तो हमारा भी गिला है, हमें भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मजबूत शहर ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत होंगे। आपने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अगर कोई ड्राफ्टेड बिल और कोई ठोस तजवीज़, स्पेशल कमेटी हो, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो या यहाँ जितनी भी जमातें हैं, अगर किसी ने दिया है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया है। फैसल वावडा का हुकूमती तरमीम के हवाले से दिलचस्प तबसरा। सहाफ़ी के सवाल में जवाब में कहा कि आईनी तरमीम का इन नाअहल और निकम्मों से पूछें जो छुप छुप के निकल रहे हैं। जो हो रहा है वो दरअसल मकाफात अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि कोशिश होती है कि मेरी तरफ से कोई जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मुजालिम ढाए, आज वो जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। कानून इस वक्त अच्छा है जब दूसरे पर नाफिज हो, खुद जद में आए तो कानून अच्छा नहीं है। जालिम को अल्लाह ताला ने जिसके साथ जुल्म हुआ है, मजलूम की जो कहते हैं आज जो है वो अर्श तक जाती है। तो मैं इस बात से डरती हूँ कि किसी से कोई थोड़ी सी भी ज्यादती या जुल्म ना हो जाए। मेरे बदतरीन मुखालिफ हैं, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं। तो जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे वो लोग आज हमें कहते हैं कि मकाफात अमल होता। वफाकी आईनी अदालत में हर सूबे के जजों की तादाद बराबर होगी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस और जजों पर मुश्तमिल होगी, जिनकी तादाद का तयन पार्लियामेंट या सदर करेंगे। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तैनाती वज़ीर आज़म के मुशवरे से सदर करेंगे। अदालत के पहले जजों की तैनाती सदर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के मौजूद या रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल काम करने वाले मौजूदा या रिटायर्ड जज और कम से कम 15 साल से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विफाकी आईनी अदालत के जज बन सकेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से करेगी। कमेटी में हर पार्लिमानी पार्टी के तनासुब के हिसाब से नुमाइंदगी होगी। कौमी असम्बली की कमेटी विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने या 68 साल की उम्र पूरी होने पर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर्ड जज विफाकी आईनी अदालत का जज या चीफ जस्टिस बनता है तो मुद्दत मुलाजमत के 3 साल पूरे होने पर वो रिटायर हो जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के जजों की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की तजवीज़। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जजों की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज जुडिशल कमीशन के रुकन नहीं होंगे। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के जजों की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 5 सीनियर जज शामिल होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और एक का अपोजिशन से होगा। कौमी असम्बली मौजूद न होने की सूरत में सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नुमाइंदे शामिल होंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल का एक नुमाइंदा और वज़ीर आज़म का नामजद करदा एक वफाकी वजीर भी शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल का एक नुमाइंदा और वज़ीर आज़म का नामजद करदा एक वफाकी वजीर भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपील वापस लेने का फैसला मुस्तरद करने के खिलाफ केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया जल्द समाअत की दरख्वास्त पहले भी दायर की गई लेकिन मुकदमा मुकर्रर न हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को खिलाफ कानून डी सीट करके फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट दायर करदा अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत का मामला। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नोट लिख दिया। नोट में लिखा गया कि मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी नहीं की। मुतलका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। रजिस्ट्रार के नोट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर जारी वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले लामिया के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत में पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से दलाइल दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स की बंदिश पर पीटीआई की जानिब से वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन की वापसी के बयान पर नजरसानी अपील की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने अदालत का पीटीआई की जानिब से मौकिफ तब्दील करने पर बरहमी का इजहार किया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी। आप कोई हिदायत किसने दी, उसका नाम बताएं। यकीन है कि हिदायत जारी हुई लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। इस मामले पर चेयरमैन पीटीआई को तलब कर सकते हैं। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।